se yahia mu se de yahia mu da odofo a wotie me anopa yi mepese onyankopon asama wode ma me se me famre wo mepese me no che na ne che ne mo mepese onyambre kakra ma me se de be ya bitimi ati asempa yi na awurade afaso aye ade foforo e wa brabo so anopa yi masisi asema aye sonko de bro asema ebebie wadwemu asema ebema wahunu awurade Kristo asema ebema wahunu noma efata wa brabo mu a esese unipa esese woye unipa onyankopon abowo esese utimi efaso kwanya esese wofaso na wohunu awurade akwan ena mesiesie asem soronko nti odofo a ene ohwe me nti nyabre ema awurade asem na ema nkwan emu na tumi wo emu na ade nyina wo nyansa ne ahoden bibia wo awurade adwuma mu hwe kan tete ne mo sɛ de awurade nyankopɔn yiso omo amudi kan anka ne no mu no omo na onyankopɔn adum ne mu na mo yɛ de wode hwehwɛ awurade akwan na awurade soso ɛden agi won eti won sofrɛ nti no yɛn soso awiebre mu yɛ adwen sɛ beti awurade asɛm a awurade bɛ de beti sofrɛ kai Israel fo no bra na ɛyɛ dene bra na wo Pharaoh nsa bra na wo tete ɛwɔ Egypt asase so na awurade yɛ den agi won na awurade anye won bra wote hɔ no na mum won esu a wo sunu na awurade tieye na e ka awurade akoma se obeyi obanima ba akompe na wayi won afri sa hawo ni amane ni mu na awurade yi Moses edi Moses ko yi omo afri amane mu sa nso na awurade benam me so na wayi afri de owo mu biara nti anopa yi hwese obenya bre ama awurade asem awia yi anwumre yi hwese obenya ebre ama awurade asem onya brema awurade asema onyame asom bejo mu na de nyina wo nti me pese ye hwe no ma bi kakra na onyankopon nam na sama ode brawi se de be ya obehu wakwan ha esese ofaso brawi onyankopon bayi ekwan bayi na esese ofaso djuma bayi na esese oye se odi no kre kopim ewu mu esese wo ye de efata e o Kristo mu onyankopon e wo tumi se ene obema waye de ope na mmom enye de wara kasa ope afei na masami nyina ne se na Yesu Kristo ene nkrofo bi ne mo hia ye enti bra wo hia ye no na wo bisa Yesu Kristo efa mena no ho de na esese wo ye edie na esese wo nipa ba esese wo ye e wasasi so a uti na Yesu Kristo bisa wo mo emra no de na ekire yem nti wo kansa bedru ba bi no na Yesu ma won ansa se de wo de ma wo no wo mo ni na nti no afetie Luke 10 verses 30 no e behwe asem bi e wo ho wo se na Yesu eyi ano se onipa bi efri Jerusalem esane eko Jericho na okoto akwan mu kafo emu na wopa ne ho ntoma ebobɔ no efa naja eja no ho ekoi na woto Osi afei ojae no ho ekoi na oto bra na ebae se osofo bi befa ekwan no so na obehunu no osane no ho koi sara nso na lewi ni bi oba ehonomo obehunu no osane no ho ekoi na Samaria ni bi onam na kwan ba eba de owo ho ewo no na ohunu no oye no mobo na okọ ne nchen kwa chichire ne kru no de enwo ne nsa gugu emu na wode no etina oti no ma bi ase anopai papa ya oye lewi ni obeto papa na ya go na gi no ho no ma nyina na ye prapra no basabasa na papa yi eda ho se de Yesu Kristo bu be e kire won
na samini nyina ne se o kristoni ana onyankopon ba wo de wo ho ato awrade so na nye fro se onyankopon ba endia na esa fata se wo onipa ba oye e wasase so ye behwemu na ya kyerɛkyerɛ mu na ma wate no ma bi ase na wonhunu kwan a onyankopɔn fa so egye ne ma na wonhunu kwan a ɛfa so ma mobrohunu ade a yɛyɛ no ade ban na yɛnya efiri papa ye edi onipa ɛkɔ soro ahiman mu papa ye eye ade bi a wo ya onya ho akatua moho hwewo papa yi ye hu no de oye osofo a wokɔ asorodan wato no wanwa no wanya hweama no na momo hwe no din oda no ho no kɔye na mom obi a wogye tuo ebehu no wotwam kɔye mompan bi a obi a wo manum a oye mra hwefo obeto no wotwam kɔye na obi foforo na mba bi a ofiri Samaria a oreba na obeto ne ya buru no agye ne ho no ma aprapra no basabasa no osi na fomu no so na ohwe no na ode enwo egu ekuro no mu na ode nsa kakrakra ho akyekire ho na ode no ekɔ ahohodan mu sɛ wonye de wonhwe no na osan tra ho twe sɛ ade be de ade be kye na ade kye no na okakire ahohodan pan no sɛ me de me kɔ na kwan na me kɔ no me san ma ba na ɛtɔ so no mu me san ma fa ha na esika biara ma san e woni pa no ho no me isa sika no ma de me de ama mo nti kwan ya mo be fa so ma de mo be hwe no bia mo hwe no nti no me pese me bisa wo se onyankopon na wo se wo som no katrama keke na wo de som no ana ojide na wo kura no keke na wo pese wo de som awrade okay wo de ojide na som awrade dia asese wo di mra na onyankopon de to wo se yesre wo kristo ni asese wo ye nenti na mabeka wo ye mo nipa bebre ye ni ahomobro ye mo nipa bebre ye ni odo e wo kristo mu odo ye ade ba ko a onyankopon nam so ye den ebuo nipa e wo abrabo mu enti no ene anopai kakra me pesa me ka kire on se nya ahomobro e ma onua nya tema bi e wo mu e ma onipa ade enti na ma ye ni tima ye kristofo anka sa na me pesa me kasa kire mu titru ye kristofo titru na me kasa kire mu ye ni odo ye ni tima bibia ye biara ye ni tima emma di enti na ma sai basara ene obi e kwa mani ma na ye sere no obi yare ya na ye sere no ene wote se unu asofo mpo ahwe ase na woni age ade enti na ma woni age sa asema mi kai na mama kwako na yi kira me na me kasa asem wo yi kira wo asese yesese yadwen asese yesuban bibia yetimu bia yensesa na yense Kristo ni because Yesu ne bena wo bu ye no na se kira ni nyina ne se ye nipa no papa na wodi dinar na oyi ne boto musika ne a wo biara wo sai na ne bre e de ma papa no nti wo fi se wan na obenya nkwa sa papa na wo da nkwa nye da nkwa ne de wati ho na o se nyame nhira me na wo de nhira so na wo die wanya na wari ya wie wondwiri nipa ho wanya ne sika wie wondwiri nipa ho wo mu nipa odofo a wotie me nya homobro wate e wo asase a wotie so yi unya homobro nya ma oyonko na awrade so be de benya homobro ama wo wotima e wo ema onua awrade benya tima ama wo ji sade wo do oyonko no sade so na awrade be do wo sade wo fa oyonko asem te se odie no sa so na awrade be fa odie no nti nya tima ema onua Yesu Kristo ahomobro e wo ne mu na homobro nti na odi ahomobro ewura obi mu na papa no ba ye no ohwe papa no onya ne ho ahomobro e de ehwe no ne ntia me ka no ene wo kwa asafo mu a ye wo nipa bebre a wo di yaw e wo asafo ne mu ye wo nyanka ne wisia e wo asafo ne mu ye wo nkunafo wo ne hwe watiti wo asafo ne mu nanso obi amfi wo obi amhwe wo mu nanso ma owu sesi obehu de ye asore kwa akoya ma won owu sesi obehu ahomobro a nipa kwa akogina wa ya ma efunu no eni wonyama ye kwa akɔhye abusua nti enu na hia na enye eni wonyama ye kwa akɔhye abusua na hia bra nipa na tiase no nea owo no enu na ɛsɛ wo ye ma nipa no odo a owo no ɛsɛ prove no bra nipa na tiase
ehwe esa wo hwe nipa no eye bra nipa no te ase na ese wo hwe no enye bra nipa na wu awie enhwa wo yonko ma onko prison ansa enhwa wo yonko ansa na obeyare ansa miseki bia wo yonko na mu no obetuma kyere ne kwan kyere ne kwan enti na ma metra afidie so me pesa me no kasa me ma wo ha no ma ansa me ma wo ma ne ma ansa na mbo mi gyina kopem se nkunimdie be ye odia ye na ye kristofo ye na ye pre heaven kwan sofo a wotie mi wasafo ma ha wo be na da wo muso oba na wabɔ mpae ma no se ekɔ na mmumu nya hwe mfa ne ho ba bia obeda kora aye de ma no na nso wo ndwene ne ho odofo a wotie mi nti adwuma ne na yeye ye ma ye nimbre wa wo bi na wotumi boa no boa wate wa wo bi e wasafo no mu na wo hwe wo yonko a wo ha wo mu no so ni mu na boa no enya wadwe ne se obema nipa na ye be kye na ansa na obekɔ ha obi ma ansa na obeka se nipa yi sei na wote na me ye ma dwe se da bi ye ansa na ye be si wate tu anamu ansa na ye be si amane bia wo yonko ekom obi aware esei woni agye wonye bibi mfa ho utakyere ma no de ode ka ho asem nipa suma se na wawe no yesi ase awie oh sisei yesi won wo on ni kunu eware ye be mfie sei ni awo mma nti no o ka no de na ede be ma wo ba ye bibi fa ho bompa e kai nipa no o wo bibi ya ye na nimanum yara kai onua na o hawo mu onua na wa yira no onua na wo nom nsa aseye no boa no wate nya no manimu ukoto na bonten no usu and usire no but one su amma no na one be no ahunu na mane a wokom obi wo ho no wo nom nsa kwa but the effort na brabo nti na ma wa de wakom saa nka ono so ye nyame bate se wo ye nyame bai ono so pesa wo fa ne ho kwa so se de wo kwa sori na nso ebre ni ho ma no but ebre na ne wo a awrade yi a kire wo ebre na ne wo a ukohunu no a ese se wotu ana mo fa ne ho odofo a wotie mi wo pesa wo ye awrade adwuma enye sofo nko na yeso oye nyankopon adwuma wo so so betima ye bia ma na ye nyame adwuma ne se wokoto wo yonko amanim na wanyina afiri mu nyame adwuma ne se wo hu se wo yonko ko amanim na watunufo na waka sempa na kire be se awre bible kire se sei ne sei ntu ye se ya ebe se na nipa no be da betio wadwe be se nipa no ntio na nso bia wo kan nipa no be da be fa so pepepe ama awrade ache no wo ye ne awrade asem mercy of god no wo pese nyankopon ho konkro hunu mobo a obe hunu mobo na won pese hunu mobo a hunu mobo but o pese hunu mobo dia ani asese mra no ensese wo jaibi ensese ni jaibi but ye mfa kwan a efata so na ye hunu onyankopon nyame de ohunu nipa mobo ba nipa de ohunu ni yonko mobo da biara da atimodi na wafa no efa na edu kwa koduru efa na edu kwa kowie menkomi nyam efa na edu beko wanyam a won pese obi foforo ekonani mu no ade na ede be ma wo se safiri bibia ho na fa awrade akwan we na ya ade a ehia e awrade mu me say ahwe Hebrews 4 verse 12 no 16 Hebrews 4 verse 16 no ye be hwe asem bi wo ho no Hebrews 4 verse 16 afi tie sisi no tie o se enti momma no animu na yanya mobrohunu na yahunu adom na ebre a ese emu aboaye enti no ebre yi mu no ebre a ese se ye na yenya ensaka adom no sa bre no mu no ese se ye de yetu anamu na ye ensaka adom no enya bre na ba so na wo de wo namba bi foforo ebra inshira no ese se eba no na wo namba bi foforo awrade hira me na inshira no so de na mo na so namba bi because nyame hira de oye de wo hira no because nemtia me kan sa na se awrade ye wo nipa o wotema sa nipa no anytime bia awrade ma aduane mpa ne fie sika mpa ne fie adom mpa ne fie ni wonya mpa ne so adom mpa ne so da e wo ne so every 24 hours ye wo nipa bia obeyi bibia bia ma obi no e ya de ne ma no because person wonya billions ansa na obebu nipa enya sa na awrade aka osura hima mu ya pese yokwa jisa ye de ye bibi ha ye de etu anamo ye de efa ho eno na onyankopon betuma ye de aye bibi ya de afa ye ho mama ye nembre odofo a ohweme ye ni amre osura hini ye sanka emu nhira awrade aka ho asase so no ye sanka Abraham awrade ka kire Abraham se mehira wo na mo hira wasefo nyina Didn't ma awrade kansa didn't na awrade hira Abraham ne papa wo ye ni no ma bia wo Abraham e ye nti na ma nyankopon ye de hira no
wohwe Bible mu a wo mu a wode wo ho eto Awurade so ye hwe ma meta bita e book of as asomafo no de na ma mi ye o tema ma nipa o ye de fata ma onipa o bo nipa nyanka ne nwisia na ma mi no bra ma mi no huye no nwisia no esore ye ma mi ansore ade na yenye e wo kuro we mu ma mi awudia ene ye nso so de ene mi yenim se ye wie nie wo suma ma mi no na wo bompaye na Awurade ma wo ne nyansa ase afi mo nsuma mate yate Peter nka se o wo ha nti mo nkofre no mra na hon konkro darati wo ma wo ka fa papa no bae na wo be bompaye ma ta bita sore ye dienti na ma osore ye anka nse so osore bi ewu nti ye wo nipa bia o ha to na nipa nyina suma no mi wo ha yi bia sesi ya bibi tom sesi ya nipa be brebe su amame aka se oh papa yi onte sa anka enye ne pese obewura sa amani mu anka enye sofu pese obahwe ase anka enye sofu pese ani ngwase bi beto no enye sofu pese anka ha beto no papa yi o bre emanipa papa yi o tema sisa o tema ebre sai na wohwehwe sa de wi ebre sai na wotu anamoti sisi odofo nyamesom eyeja na wotumi esoma ade nyina be odia asasi hwini ha babia ade papa woni osoro ma yem pri asasi so materials bia wa asasi so ye beja akọ ye beto ni nyina na ekeka ni nyina bom sai wo eyehira ba nyame de woni munya nhira ma onyankopon wo ade a eyehira ma onyankopon sai ye bebo nipa ye be ye de afata e wa Awurade mu na ya turu Awurade mu na da na ye de utire beto adaka mu no a ye de wo kwakosi ho no sa da no na Awurade o de wo be ko paradiso dada nyankopon eka wo ho Awurade be hira wo obema ne mogya no akasa e wa brabo so e wa ma wo mu ne tumi na hode enti no bia meka no se odofo ade biara obetu ho anamu biara ana onyankopon mu ade biara obeye ama onipa e wo nyankopon mu biara nhira yeden e wo ho e ma enti no bomoden na tu sa anamu we e wo brabo so wo hia nhira wo brabo so a tu anamu e wo Awurade nyankopon mu sede papa na woko Samaria na woko hunu papa na wabro no na wapa ne ho na papa yi eda ekwan no ho na papa yi ehunu mbobo okofa no nti wei na osoro ahini no eye ne dia nti wo so utimi tu anamo saa osoro ahini no be ye wodia wo hwehwe nyankopon ankasara o wabrabo mu dia enyai ade ba ko pe ade biara onim se wei na eka mra no ana eka Awurade asem no nya ba ko kura tu anamo akopem se obetu anamo akopem se Kristo beba na ma everyday bia obenya tuma ama onipa everyday bia obetuma tu anamo efata wo Kristo mu eno na onyankopon konkron betumi edi wa ye adwuma eno na konkron betumi di aboa wo akodru empempenso e abrabo mu enti no me da Awurade asese wotie mi na wama asemi achu na wama ontiase e wasemi mu de ontiase bia de mo na obefa Bible no awurede no na woso onya ntiase mo ba bia mantima nka a bia awurede a ontiase no de mo na awurede no na wa behwe mesoso be de no na wa hwe Bible no mu se de be ya obenya ntiase bebri e wo hono no nti no nyankopon mu mobruhunu no we ne mobruhunu a e wo awurade mu yitu anamo a onyankopon betumi ayeden afaso aye ade foforo e wo ya brabo so ushira uyonko na nyankopon so ayeden ashira ushira unua na Awurade ashira nti bibiara obeye bia nshira de emfiri osoro entofom na mum Awurade de fa onipa so nti ekura unsam na sesa odi shira ofofora shira no omobrofo bi wo ha ne nsate de se de be a wo kwakọ ya adwuma kura de kura ya den man obi so kura no chese odi ne saka bibia enye yi wo bibi mpaebo bia obetum di aboa na bua no mpaebo mu nsire no obi no mensa bomodi na twe ben no se de be a obetum agye no ama Kristo wate amodi bia obetumi aya nipa no be firi sa adwenbien no biara bomodi se obeye den obeye adwaman na wo bona a emfata kwanya obetumi afaso aben no biara nka se wasei wonsei ye we Awurade ba onyankopon ba Awurade hia no bomodi se obeben no watwe no aba onchen ade bi na ho ye a enye wonim honhom bi na tini mu a wonim enyine ma oba enyine nto enwu se bia wonye anabia sei dabi oya kromfo kra hwene ben se de be ya obetumi aiden afa Kristo edi nipa na aiden awura Kristo somni mo se de be ya ono so betumi hunu Kristo na wono so watima fridi o mu biara we na me pese me no edi nkomo efa ho ene awiai ambi na se de be ya wo so betumi aiden aye ihira o Kristo nti eda Awurade ase nti no ba bia obeti ase bia nyame ho konkron ma nti ase so e wo bibiara mu kopem se
ogifo no be de bejo na wa ma obi bia ye pepepe ewo abrabo mu na community amen na me jai me number no ewo screen no animu nti wo hia me Facebook ayo ho nti wo say hia me so a say YouTube so a no YouTube so wo bo passa kwa Philip a no sabe kame na me nkokro wo nhira na onto nkwadam na o mo ho ban abre biara o le usa beto biara so yurade ma esi ukra yi ayare samu biara mu ya me nhira no nka wo me do fo nyina ra nya me di mo me chia biara bye 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 bye